अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां जो मेज़बान नईम सूरो। प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं ईरान अमेरिका विच में ॻाल्हियुनि जी जेके छिकताण जो शिकार थी वियूं आहिनि। अमेरिका इहो इल्ज़ाम आयो आहे त अपना हरमुज़ में ईरान तरफ़ां हमिलो कयो वियो आहे ऑयल टैंकरनि ते ऐं इन जे जवाब में वरी ईरान सख़्तु हमला कया आहिनि। अमेरिका ईरान ते सख़्तु हमला कया आहिनि ऐं उन खां पोइ नेटो जे सरबराह इजलास में मौजूदु अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जेको मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कंदे जॾहिं हुन खां इहो सुवालु पुछियो वियो त छा जंगबंदी जेका ईरान ऐं अमेरिका विच में उहा जारी आहे, त हुन चयो त मूंखे नथो लॻे त इहा जंगबंदी जारी आहे ऐं संदसि ख़्याल में त इहो MOU जी काई हैसियत न आहे रही, त इहा हिकिड़ो वॾो बयानु आहे जीअं अमरीकी सदर जो जंगबंदी ख़तमु करण जो ऐलान कयो वियो आहे। ऐं इहा बि धमकी ॾिनी वई आहे अमरीकी सदर तरफ़ां त हे जेको अॼु राति ईरान वटां वॾो सख़्तु हमलो कयो वेंदो। इहो पहिरियों दफ़ो न आहे जो अमरीकी सदर अहिड़े क़िस्म जी धमकी ॾिनी हुजे। ऐं इन खां सवाइ ॿियो जेको हिकिड़ो टॉपिक आहे असां हुन ते ॻाल्हाईंदासीं, जेका बलूचिस्तान में दहशतगर्दी थी रही आहे। भारत जी प्रॉक्सीस तरफ़ां दहशतगर्दी कई पई वञे। DGSPR इन हवाले सां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे, इन ते बि पाण ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असां ईरान ऐं अमेरिका विच में ॻाल्हियुनि जी जेको आहे त मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं जेका जंगबंदी आहे उहा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जे चवण मूजिबि उहा ख़तमु थी चुकी आहे। छा वाक़ई उहा जंगबंदी ख़तमु थी चुकी आहे, इन सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे मीर मज़हर टारपुर साहब, पाण एनालिस्ट आहिनि ऐं शुरूअ खां वठी असां सां गॾु आहिनि हिन मामले ते। मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि उन जा तज़िया आहिनि जेके उहो बाद में हली सच बि साबित थिया। मीर साहब तव्हांखे वेलकम कयूं था प्रोग्राम में। महिरबानी साईं। मीर साहब, कीअं था ॾिसो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जेको तुर्कीअ में मौजूदु आहे नेटो सरबराह इजलास दौरान, हो नेटो खां त ख़ुशि नज़र न आयो, पर हे जेके ताज़ा हमला थिया आहिनि उन्हनि खां पोइ हुन इहा ॻाल्हि ऐलान करे छॾियो हिकिड़े क़िस्म जो त ईरान सां जंगबंदी ख़तमु थी वई आहे। MOU जी बि का हैसियत न आहे रही, त छा वाक़ई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जेको आहे ईरान सां जंगबंदी ख़तमु करे ॿीहर हमला कंदो ऐं ईरान बि छा उन ई जेको ताक़त सां रिटेलिएट कंदो, या सिर्फ़ु हिकु धड़को ऐं दहमान आहे? साईं, मुंहिंजो ख़्यालु आहे, मूं तव्हांजे प्रोग्राम में ॿुधायो त जेको अंडरस्टैंडिंग आहे जेका वक़्ती तरह जेका सीज़ फायर आहे, इहा वक़्ती आहे ऐं इहा पीस डील कोन्हे या एग्रीमेंट कोन्हे। इहा सिर्फ़ु हिकिड़ो ॻाल्हियुनि खे अॻिते वधाइण जे लाइ हिकिड़ो सीज़ फायर कयो वियो ऐं उन जे दरमियान हाणे ऐं उन जेको सीज़ फायर कयो एग्रीमेंट थियो, उहो एग्रीमेंट सॼी दुनिया ॾिठो त उहो उन जो जेको नफ़ो वरितो उहो उन एग्रीमेंट में अंदरि ईरान जूं वधीक ॻाल्हियूं मञियूं वयूं बनस्बत अमरीका जे। बिल्कुलु। हाणे उहे इन जे करे मञियूं वयूं जो अमरीका पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजो पूरो ज़ोर लाथो, पर उन खां पोइ हू जेको कमज़ोर थियो, मुआशी तरह कमज़ोर थियो, उनजी इकनॉमिकली पोज़ीशन्स उनजी ऐं उनजे अलाइज़ जेके इताती मुल्क आहिनि उन्हनि जी जॾहिं कमज़ोर थी त पोइ मजबूरन हुन पोइते हटियो ऐं इहो MOU साइन कयो। पर हाणे उहो जॾहिं साइन थियो त उन खां पोइ ॻाल्हि खुली वई त अमरीका हिन में जंग में अमरीका खटियो कोन्हे ऐं हू बि ही को बॉक्सिंग मैच कोन्हे जो केरु खटींदो ऐं हाराईंदो। हिकिड़ी जंग आहे, मुस्तकिल जंग आहे ऐं ही हिकिड़े अहिड़े वक़्त में थिए पई जंहिंमें सुपर पावर जेको आहे अमरीका, अकेलो सुपर पावर, उन जी सुपर पावरी दाव ते लॻल आहे ऐं उन जी सुपर पावरी हाणे घटिजी रही आहे ऐं उहा नज़र अची रही आहे ऐं उन वटि जेतिरा बि टूल्स हुआ, जेतिरा तरीक़ा हुआ, उहे हुन आज़माया। मिसाल तौर हुन सैंक्शन्स लॻायूं दुनिया ते, हुन टैरिफ हुन टैक्स लॻाया दुनिया ते, हुन हमला कया यूगोस्लाविया ते, हुन क्यूबा खे घेरो अञा ताईं करे वेठो आहे, हुन ईरान ते अटैक कयो ऐं हाणे जेॾीमहिल जंग हथियार इस्तेमालु थिए थो, हथियार आख़िरी तरीक़ो हूंदो आहे बाक़ी तरीक़नि खां, ऐं उहे तरीक़ा हुन सभु कया ऐं उन्हनि तरीक़नि में जेतिरो हू वञे पियो अॻिते ओतिरो नज़र अचे पियो त हू हींअर कमज़ोर तरीन थियण वारो ऐं किरंदड़ सुपर पावर आहे ऐं हुनजी हाणे दुनिया जा मुल्क ॿुधनि कोन पिया। इहे टैक्स में बि तव्हां ॿुधो, दुनिया में वॾनि मुल्कनि हुनजे टैक्स ते कोन मञियो ऐं हुननि पंहिंजा टैक्स हया ऐं पंहिंजी टर्म्स ते हलिया ऐं उन ते हुननि जो असरु कोन पियो ऐं जेको पियो उहो बर्दाश्त करे विया।
अहिड़ी तरह हू टेक्नोलॉजी ते अहिड़ी तरह हू जेके बि हुनजा तरीक़ा हुआ उहे फेल थींदा विया, क्यूबा अञा ताईं कोन किरियो आहे। तंहिं करे ऐं ईरान ते जेको हुनखे फुल ज़ोर लॻाइणो हो उहो हुन लॻायो, जेको माना फुल ज़ोर में मतिलबु एयर ऐं नेवी जो ज़ोर। हाणे हुन वटि सिर्फ़ु ग्राउंड फोर्सिस जो तरीक़ो रहियो आहे, ऐं ग्राउंड फोर्सिस में हाणे इहा शइ हू इन मक़समे में आहे त हू हाणे ग्राउंड फोर्स लाहे या न लाहे, छो जो ग्राउंड फोर्सिस लाहिण सां नुक़सान जा हुनजा जानी नुक़सान जा वधीक ख़तरा आहिनि। ऐं ॿी मसइलो हीउ थियो आहे त हुनजा जेके हितां जी अरब मुल्क आहिनि उहे विरहायल आहिनि, ऐं उन्हनि जो इहो हो त अधु मुल्कनि जो ख़्यालु हो त इन जंग में शामिल थिजे अमेरिका जे चवण ते ऐं ईरान खे कमज़ोर करे वञिजे। कुझु मुल्कनि जो ख़्यालु हो त न, जीअं असीं जंग में शामिल थींदासूं अमेरिका निकिरी वेंदो ऐं असीं ईरान सां विढ़ी वेंदासूं। तंहिं करे हीउ 2 सालनि लाइ सदर आहे, 3 सालनि लाइ, ऐं हीउ वेंदो हलियो ऐं असीं हिते मुस्तक़िल वेझा पड़ोसी आहियूं, ॾुखिया थींदासूं। ऐं पोइ इएं थियो, पोइ ईअं ई थियो ऐं उहो उन्हनि दसियो इसराइल में, छो जो इसराइल हुनजे कंप्लीट आसिरे ते हो ऐं इसराइल इन जंग जे बंदि थियण जे हक़ में कोन हो। ऐं हाणे इसराइल इहो ई प्रेशर अंदरि लॻो पियो आहे त उहा जंग कंटिन्यू रहे, उहे सैंक्शन्स कंटिन्यू रहनि ऐं अरब मुल्क हुन सां गॾु शामिल थी ईरान ते आख़िरी दाव कनि। हाणे इन में इहो पीरियड अञा 50-50 आहे। इहा पोज़ीशन रहंदी, हू रखणु चाहींदो, छो जो ईरान टाइम लाइन ते ऑपरेट कोन पियो करे, पर अमेरिका टाइम लाइन ते ऐं इसराइल टाइम लाइन ते ऑपरेट कनि पिया, छो जो अक्टूबर ऐं नवंबर में इसराइल जी ऐं अमेरिका जी मिड टर्म इलेक्शन आहे। इसराइल में त नेतन्याहू जी प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन आहे ऐं होॾां अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आहे, अधु सेनेट अधु हाउस कांग्रेस जी आहे। तंहिं करे ईरान चाहींदो त ढिघो थिए ऐं इहो पंहिंजो दमान बि रहे ऐं हुननि खे फौरी जवाब बि ॾींदो अचे ऐं हुननि खे एक्सपोज उघाड़ो बि कंदो अचे ऐं पंहिंजी हैसियत बि बरक़रार रखंदो अचे। ऐं अमेरिका बि चाहींदो त आऊं ईअं सफ़ा दुनिया में नंगो न थिए, कमज़ोर थी सफ़ा दुनिया में उघाड़ो न थी वञा ऐं माण्हू मूंखे पोइ माना को बि केरु लिफ्ट न कराए। इन खां बचण लाइ हू लॻे थो त हू बि इहो कमु जारी रखंदो, जंहिंखे इंग्लिश में टिट फॉर टैट चवंदा आहिनि। हिकिड़ो हमलो थियो, वरी थोरो थींदो, वरी घणे में अञा मूंखे लॻे थो त थोरो अमेरिका सोचींदो घणे वञण में। घणो वञणु मीन्स फोर्सिस लाहिणा पवंदा हुनखे। अगरि कर्ग आइलैंड ते वञे थो, हेठां किथे बि लहे थो, हुनखे फोर्सिस लाहिणा पवंदा ऐं फोर्सिस जिथे लहंदा ओतिरा बॉडी बैग्स वापसि उते लाशूं वापसि वञी सघनि थियूं। ऐं पोइ जेका हींअर इकनॉमिकल वीकनेस आहे अमेरिका जी, उहा वरी जिस्मानी ऐं लाशुनि जी सूरत में कमज़ोरी थींदी। तंहिं करे मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इहा शइ कंटिन्यू रहंदी ऐं वधी सघे थी। जंग वॾी एक्सीडेंट में ई थींदी आहे, अंदाज़े जी ग़लती में ई थींदी आहे, पर फ़िलहाल हिक ॿिए सां ई इहा शइ जारी रखंदा। जी अच्छा मीर साहब, जीअं तव्हां चयो त हे हिक ॿिए ते दड़का बि रखंदा, दहमान बि रखंदा, हिन वक़्तु अहिड़ी पोज़ीशन में जॾहिं हिननि जो जेको शहीद सुप्रीम लीडर आहे हुन जूं आख़िरी रस्मूं जारी आहिनि, अहिड़े सूरत हाल में ओचितो अमेरिकी सदर तरफ़ां अहिड़े क़िस्म जो बयानु ॾियणु, तव्हां नथा सम्झो त हिकिड़ो जेको मार्केट आलमी मार्केट थधो थियो, उन में तेल जा अघ लही विया, हाणे वरी ओचितो उहे चढ़ी विया आहिनि, त इन जो अहिड़ी सूरत हाल जो ओवरऑल सॼी दुनिया ते फ़र्क़ु न पवंदो, या सिर्फ़ु इहो वरी बि उन्हनि बयाननि जीअं आहे त जेको ॿियो मुल्क इंटरवेन करे ऐं वरी ट्रंप जेको आहे बयानु जारी करे त मूंखे पाकिस्तान जे या कतर या सऊदी अरब जे चवण ते मां हमला रोकिया आहिनि? फ़िलहाल मूंखे ईअं ई लॻे थो त फ़िलहाल ही वॾी जंग में कोन वेंदो, छो जो वॾी जंग लाइ साईं वॾो प्रॉब्लम आहे। प्रॉब्लम हिन सेंस में आहे, ॾिसो हिकिड़ो त आहे ऑयल वधे थो ऐं क़ीमतूं दुनिया में हर शइ जूं वधनि थियूं, इहा ॻाल्हि पंहिंजी चाहे, पर हिकिड़ी जेका मेजर शइ आहे जेका आउं ॾिसां पियो उहा हीअ आहे त जेको अमेरिका जी ट्रेजरी बॉन्ड्स आहिनि, जेके अमेरिका जा टी बिल्स आहिनि, जिते अमेरिका दुनिया मां के कागज़ ॾेई पैसा वठंदो आहे, डॉलर वठंदो आहे, उहे डबल थी विया आहिनि। 2% मां हींअर 4% ते आहिनि, 2 हींअर 4% ते आहिनि, माना 4% अगरि अमेरिका में तव्हां डॉलर रखो था त 4% तव्हां ते इंट्रस्ट रेट अमेरिका ॾींदो तव्हांखे, जेको जंग खां पहिरीं 2% हो।
इहा शइ तमामु वॾी आहे, माना हुनजो डॉलर करंसी किरे पई, हुन ते माण्हू दुनिया जे मुल्कनि में जेके डॉलर परचेस कंदा हुआ उन्हनि जो एतबार घटिजे पियो ऐं हुन ते कर्ज़ वधे पियो, हुनखे इंट्रस्ट रेट वधीक ॾियणो पए पियो। इहा ॻाल्हि वधीक इम्पोर्टेंट आहे, जंहिंजे करे हू परेशान आहे ऐं इन जे करे हुनजे अंदरि मुल्क जे अंदरि ऐं जिन मुल्कनि जा हुन ते डॉलर परचेस कयल आहिनि उहे मुल्क परेशान आहिनि त जेकॾहिं अमरीका तो फाइनेंशियली कमज़ोर थिए त पोइ उहे सभु जा सभु कमज़ोर थी था वञनि। उन में मेजर हाणे रेशो जेको आहे उहो जापान, इंग्लैंड, नीदरलैंड ऐं इन्हनि मुल्कनि जो आहे, तंहिं करे उहे हींअर आस्ते आस्ते पंहिंजा डॉलर वापसि पिया कढनि ऐं गोल्ड बाइंग पिया कनि। तंहिं करे इहा इम्पैक्ट वॾो आहे जेको बॉन्ड जो रेट परसेंटेज वधियो आहे। बाक़ी जेका ॿियनि मुल्कनि जो हिन ते असरु पए पियो उहो फ़िलहालु कोन पियो पवे, छो जो हू हींअर ताईं अञा ताईं हू इन पुराणे घेर में हले पियो ऐं अञा ताईं हू उन ई दुनिया में आहे जंहिं दुनिया में हू हो। थोरो हुनखे ईरान में रियलिटी चेक आयो आहे ऐं उहो रियलिटी चेक जे करे ई हू थोरो हींअर मूंखे कोन थो लॻे त वॾी जंग में फौरी तौर ते वेंदो, पर चांसिस बिल्कुलु मौजूदु आहिनि ऐं एनी एक्सीडेंट बि को थी सघे थो, को ओचितो को वॾो वाक़ियो बि थी सघे थो जंहिंजी बुनियाद ते, छो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार ऐं रीजनल वार हमेशा ईअं एक्सीडेंट जी बुनियाद ते थींदियूं आहिनि ऐं आम तौर ते को प्लान करे कोन थींदियूं आहिनि। प्लान कनि पिया पर मुंहिंजो ख़्याल आहे त एक्सीडेंटली वॾी थी सघे थी, पर फ़िलहालु मूंखे लॻे थो। मीर साहब, रुगो मामिलो अमेरिका जो त न आहे न या इसराइल जो, हिते जेको आहे विच में असांजो सॼो जेको ख़ितो आहे इन में अरब मुल्क आहिनि जिन जी जेका सॼी जेको भाड़ेण आहे उहो तेल ते आहे, सॼो जो डिपेंडेंट तेल ते ऐं सियाहत ते ऐं जेकॾहिं असां UAE जी ॻाल्हि कयूं त उनजो जेको आहे त रियल इस्टेट ऐं ॿियो उनजे ते त इहे मुल्क बि त वॾो इफेक्ट थियनि था। जेकॾहिं ॿीहर जंग शुरू थी त तव्हां नथा सम्झो त इहे मुल्क बि कॾहिं न चाहींदा त अहिड़े क़िस्म जी का जंग थिए? आउं चवंदो इहे बिल्कुलु कोन चाहींदा। ॾिसो, इहे त चाहींदा त मसइलो हल थिए ऐं कारोबार खुले, पर प्रॉब्लम इहो आहे त अमेरिका खे हिननि जो लाचार कोन्हे। अमेरिका रुगो हिननि जो ॻाल्हि जेका करे थो उहो बहाने तौर ते थो करे। जंग में जॾहिं शामिल थियो तेॾीमहिल थोरी हिननि जी ॿुधी हुई, तेॾीमहिल रुगो इसराइल जी ॿुधी हुई ऐं हाणे बि इसराइल जो ॿुधे थो। हींअर बि जेके हमला थिया आहिनि उन हमलनि सां गॾु जेको ॿियो क़दम थियो आहे उहो इहो ई थियो आहे त हुन जेको वहिंवार ॾिनो हो 60 ॾींहंनि लाइ ईरान खे तेल विकिणण ऐं पैसा वठण जो, उहो त अॼोके ऐलान में इहो बि ख़तमु कयो आहे त हाणे माना वहिंवार बि हुन हटायो अथसि ऐं इहो बि करे पियो। बाक़ी अरबन इहो जेको बहानो इस्तेमालु थो करे त मूंखे फलाणे चयो। बाक़ी इहा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे त चीनियुनि, टर्कियुनि ऐं रशियन हुनखे चयो त रीजनल वार थी अगरि ॿिया अरब मुल्क ऐं ईरान ऐं सभु गॾिजी था विढ़नि, हिक ॿिए ते हमला था कनि त पोइ असीं इन्वॉल्व थींदासीं। तंहिं करे इहा ॻाल्हि हुन ते लाभ परेशानी जी आहे त जेकॾहिं इहा ॻाल्हि हुन चई बि हुई त आउं चाइना जो शुक्रियो अदा करियां थो त हुन पंहिंजे तेल जे जहाज़नि सां नेवी जा जहाज़ कोन मोकिलिया ऐं रूस ईरान खे चयो त तूं ॻाल्हा। इहा ॻाल्हि हुन चई ऐं हुन पाण इहा ॻाल्हि क़बूल कई त मुंहिंजी इकोनॉमिकल पोज़ीशन जेका हुई उहा कमज़ोर हुई, तेल तमामु थोरो रहिजी वियो मुंहिंजे रिज़र्व्स में, हफ़्तनि जो रहिजी वियो। इहा ॻाल्हि हुन पाण क़बूल कयूं आहिनि। तंहिं करे मुंहिंजो चवणु इहो आहे त हू रुगो हींअर पंहिंजो सर्वाइवल ऐं पंहिंजी अकेली जी कहाणी ॾिसे पियो, बाक़ी मुल्कनि जी हू कोन पियो ॾिसे ऐं कोन पियो ॿुधे। हा, डपु रुगो हुनखे इहो डॉलर जो डपु आहे, पंहिंजे मुल्क जो जेको बैंकिंग कोलैप्स जो डपु आहे ऐं महांगाई जो डपु आहे, इलेक्शन में किरण जो डपु आहे ऐं इसराइल खे फेस सेविंग ॾियण जो डपु आहे। इहे डपु हुनखे मौजूदु आहिनि। बाक़ी डपु हू ॻाल्हियुनि लाइ थो मुंहिंजो ख़्याल आहे इस्तेमालु करे। सही, वॾी महिरबानी मीर मज़हर टालपुर साहब। नाज़रीन, मीर मज़हर टालपुर साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हुनजो इहो ई चवणो हो त हे दड़का दहमान आहिनि, पर इन इम्कान खे बि रद्द नथो करे सघिजे त को वॾो हमिलो थिए या को इंसिडेंट थिए जंहिंखां पोइ जंग वॾे पैमाने ते शुरू थिए ऐं अमेरिका ऐं अमेरिकी सदर जेको आहे हिन महिल जेको आहे सोचनि था पिया बूट्स ऑन ग्राउंड लाइण ते, पर उनजी जेका कॉस्ट आहे उनजे लाइ बि सोचियो पियो वञे त जेकॾहिं अॻी जॾहिं जेका 40 ॾींहंनि जी जंग हुई उन में जेके असांखे स्ट्रेटेजिक मक़सदु आहे उहे हासिलु न थी सघिया। हाणे बूट ऑन ग्राउंड्स लाइण सां जेके मामला थींदा, जेको नुक़सानु जानी थींदो उनखे कीअं मुंहुं ॾिनो वेंदो, छाकाणि त उनखे जीअं मीर मज़हर साहब चयो त डोनाल्ड ट्रम्प खे दुनिया जो को लाचार न आहे या अरब मुल्कनि जो लाचार न आहे, हुनखे अमेरिका जो लाचार आहे ऐं पंहिंजी पोज़ीशन जो लाचार आहे, छाकाणि त नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन थियणा आहिनि। जेकॾहिं हे बूट ऑन ग्राउंड लाइ थो
त उहे जेकॾहिं उहे विया बॉडी बैग्स विया त हिन जी बाक़ाइदे जेका हिन जी जेका आहे पॉपुलरिटी घटि थींदी, इन जे करे हू घणो सोचे थो। असां उमेद इहा ई था कयूं त जीअं इहे मामला आहिनि इहे बहितर नमूने ॻाल्हियुनि ज़रिए जीअं हलनि पिया ईअं हलंदा रहनि ऐं धुरियूं कंहिं नतीजे ते पहुचनि। हिते वक़्तु आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे हिन हिस्से में ॻाल्हि कंदासीं अफ़गानिस्तान ऐं बलोचिस्तान जी सूरत हाल जी। DGISPR मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे जंहिं 3 दहशतगर्द वाक़िअनि जो अहवाल ॿुधाया तफ़सील ॿुधाया आहिनि, जंहिंमें 54 दहशतगर्द मारिया विया आहिनि ऐं पाक फ़ौज जा 42 जवान बहादुरीअ सां विढ़ंदे शहीद थी विया आहिनि। इन खां अलावा आर्मी चीफ ऐं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जेका आहिनि उन जो दौरो बि कयो आहे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जो। उन दौरान बि उन्हनि जेका ॻाल्हि ॿोल कई आहे उन वाज़े हिकिड़ो चिटो मौक़िफ़ रखियो आहे त रियासत सरहद पार खां थींदड़ दहशतगर्द खे भरपूर ताक़त सां चीबाए ॾींदी ऐं इन खां सवाइ जेका बि उन्हनि जा सहूलियतकार आहिनि उन्हनि खे बि जेको आहे दहशतगर्दनि जे सहूलियतकारनि खे बि चिथियो वेंदो। त इन सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर छो असां बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस खे निशानो बणायो वञे थो। इंडिया जेको पंहिंजी जेके जंगी जुनून सवार आहे जंहिंखे पाकिस्तान शिकस्त ॾिनी जंग में, पर उन जा जेके अञा ताईं हवास आहिनि उहे पंहिंजी जाइ ते न आहिनि। उहो मुख़्तलिफ़ सिधो पाकिस्तान सां नथो विढ़ी सघे त उहो प्रॉक्सी ज़रिए पाकिस्तान में बदअमनी ऐं बेअमनी फैलाइण जी कोशिशि करे रहियो आहे, जंहिंजो वाज़े मिसाल बलोचिस्तान जी सूरत हाल आहे। अफ़गानिस्तान जे रस्ते पाकिस्तान में मुदाख़लत करे पियो भारत ऐं जंहिंजे करे असां वटि हिते मुख़्तलिफ़ वाक़िया थियनि था जंहिंजो अॼु DGISPR बि ज़िक्र कयो आहे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, पाण डिफेंस एनालिस्ट आहिनि। बाबर साहब वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। बाबर साहब किस तरह से देखते हैं ये जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम अफ़गानिस्तान के हालात देख रहे हैं जहाँ पे भारत मुख्तलिफ औकात में जो जिस तरह से वो दहशतगर्दी कराता हुआ आ रहा है। आज DGISPR ने 3 वाक़े बताए जिसमें 54 दहशतगर्द मारे गए हैं और 42 जवान जो है वो उन्होंने जहाँ में शहादत नोश किया है। तो इस पर क्या कहेंगे कि भारत आखिर बाज क्यों नहीं आ रहा, वो अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी करवा रहा है, और इस पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, पहली बात तो यह है कि भारत बाज इसलिए नहीं आ रहा कि वो दुश्मन है, और दुश्मन भी ऐसा है कि जैसा दुश्मन होना चाहिए। वो तो 80 साल से ये काम कर रहे हैं, तो वो क्यों बाज आएंगे? दुश्मन का काम ही है इस तरह के काम करना, और इसलिए इंडिया और पाकिस्तान की एनिमिटी है, जो इतनी एनिमोसिटी है, वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए, बावजूद इसके कि हमने हमेशा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, हमने अमन की ख्वाहिश का मुजाहरा किया है, हमने एक ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया है। वो शायद हमारी इस ख्वाहिश को या हमारे सब्र को या इसके हमारे तहम्मुल को कमज़ोरी समझते हैं। तो वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए अभी कर रहे हैं, पहले डायरेक्टली किया करते थे। अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भी और KPK भी दहशतगर्दी के लिए भी, और अब तो आप देख लें कि उन्होंने तमाशा आज़ाद कश्मीर में भी शुरू किया हुआ है। तो वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते पाकिस्तान से डायरेक्टली, तो वो लड़ नहीं सकते। उनको पता है कि पिछले साल उन्होंने कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ, तो अभी प्रॉक्सीज के जरिए वो सब कुछ ये करना चाहते हैं। बड़ा इसमें यकीनन काफी दुख की बात है, तकलीफ की बात है कि हमारे 40 से ज्यादा जवानों ने है कि जैसे अमेरिकी इनखला हुआ और अफगानिस्तान का हमने बढ़ चढ़ के साथ दिया, उसके बावजूद जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान का साथ देने के बजाय इंडिया की प्रॉक्सी बना हुआ है और उसी के रास्ते से यहाँ पे दहशतगर्द आते हैं और वो हमले करते हैं। तो हम बार बार कह चुके हैं अफगानिस्तान को, क्या आपकी नज़र में सबब हैं जो भारत के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं और पाकिस्तान ने इतने एहसानात भी किए हैं उनको, जैसा कि हमने अफगान पनाह गुज़ीन को
اتنی میزبانی کی، اتنے ڈیکیڈز ہم نے ان کی میزبانی کی، اس کے باوجود جو افغانستان کا جھکاؤ ہے وہ بھارت کی طرف کیوں ہے؟ ایک تو وہ تاریخی طور پہ اور روایتی طور پہ احسان فراموش لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ان کی مدد کی، ان کو خیال کیا، ان کی طرف ہم نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا. وہ وقت نکلنے کے بعد ہمیشہ انہوں نے پیٹھ میں جرا گھونپا. ایک تو ریزن یہ ہے. دوسرا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی برادر اسلامی ملک ہے یا کون ہے. ان کو چاہیے پیسہ، اور ٹیرر منی پہ وہ ملک چلتا ہے. ٹیرر اکانومی ان کی، ٹیرر فنانسنگ ہوتی ہے. ہندوستان ان کو پیسے دیتا ہے، اور تو وہاں پر کچھ ہے نہیں ہے، نہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ کوئی زراعت ہے. دنیا سے وہ کٹ آف ہے. دنیا ان کو مانتی نہیں ہے، حکومت ان کی تسلیم ہی نہیں کرتی. ہندوستان کو ایک بیٹل فیلڈ مل گئی ہے جہاں پر وہ پیسہ ان وار لارڈز کو پمپ ان کرتے ہیں. اس پیسے کی بنیاد پہ وہ یاشیاں کرتے ہیں. اپنی جارداری انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور چوں کا وہاں پر مربع ہے. کسی علاقے میں کوئی ہے، کسی علاقے میں کوئی ہے. نہ ان کو پتہ دنیا میں آگے کیسے جانا ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، گورننس کیسے کرنی ہے، ایک ذمہ دار ریاست کیا ہوتی ہے. تو ہندوستان کے پیسے کی بنیاد پہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو جہاں سے پیسہ ملے گا وہ اسی کے ہو جائیں گے. آج ان کو ہندوستان پیسہ دے رہا ہے تو وہ ہندوستان کے کہنے کے اوپر پاکستان کے خلاف اس طریقے سے دہشت گردی کر رہے ہیں. کچھ ان کے ملک میں پاکستان کے خلاف بڑا منفی پروپیگنڈا پھیلایا گیا گزشتہ کئی سالوں سے. ایون جب امریکہ وہاں پر تھا اس وقت بھی ان کے جو پشتون بیلٹ ہے اس میں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ آپ کی تباہی بربادی کا سبب پاکستان. حالانکہ بات اس سے الٹ ہے. ہم نے تو ان کو ہمیشہ سہارا دیا ہے، ان کو آسرا دیا، اپنی جگہ دی، اپنا گھر دیا ہے. پر بدقسمتی سے وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. وہ اس طرف جاتے ہیں جہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے، اور ہندوستان کے ساتھ دوستی کے ہاتھ بھی وہ بڑھا رہے ہیں. آج ہندوستان پیسہ دینا چھوڑ دے، کہیں اور سے پیسہ ملے تو اس طرف ہو جائیں گے. ان کو تو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. یہی ایک ریزن ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اور کبھی کوئی بہانہ، کبھی کوئی بہانہ، اور لوگوں کے ذہنوں میں غلط قسم کا پروپیگنڈا کر کے اور ان کے ذہنوں کو مائل کیا ہوا ہے. بالخصوص پاکستان کے جو پرانے پاٹا کے علاقے ہیں وہاں پر کبھی دین کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، کبھی انسانی حقوق کے نام پہ، کبھی امریکہ کے مخالفت میں، کبھی بھائی چارے میں، کبھی قومیت کے نام پہ اچھا، کہ ہم پشتون ہیں، آپ بھی جس طرح پشتون سے ہو، اس طرح کی چیزیں. بابر صاحب بالکل، یہ آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں. پر جس طرح سے 2-3 بار پاکستان نے سفارتکاری کو موقع دیا اور حتی الامکان یہ کوشش کی کہ یہ معاملہ جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل ہو، وہ جہاں تک باتیں سامنے آئیں کہ وہ مان بھی رہے تھے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ غلط کر رہی ہے، پر وہ ضمانت نہیں لے رہے تھے، لکھ کے نہیں دے رہے تھے. اس کے آپ کی نظر میں کیا اسباب ہیں؟ کیا ٹی ٹی پی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، طالبان گورنمنٹ جو عبوری ہے، یا کوئی اور وجہ ہے؟ جی وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے. دیکھیں وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ بیسیکلی ان کی جس کی وہ پروکسی ہیں وہ ہی نہیں کرنے دے رہا نا. ہندوستان ان کو کبھی بھی یہ نہیں کرنے دے گا. اگر وہ ہندوستان ان کو پاکستان کے ساتھ کوئی پیس ایگریمنٹ کرنا ہی دے تو ہندوستان کا تو مقصد ختم ہو گیا. پھر تو ویسٹرن بارڈر آپ کا ٹوٹلی سیکیور ہو گیا نا جی. تو اس لیے جس کی آپ پروکسی ہوتے ہیں اس کی مرضی منشا کے خلاف تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. باقی جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے، ٹی ٹی پی کیوں کنٹرول میں نہیں ہے؟ ان کے اندر ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے، انہوں نے کابل میں پناہ دی ہوئی ہے. جو ٹی ٹی پی کے کمانڈر ہیں وہ ان کے لیے بھی لڑتے ہیں. یہ فلاسفی دونوں کی ایک ہے، بیک گراؤنڈ دونوں کا ایک ہے، حرکتیں ایک جیسی ہیں، عادات ایک جیسی ہیں. تو اس لیے ٹی ٹی پی بالکل ان کے کنٹرول میں، جہاں پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ کنٹرول کر رہے ہیں. بات وہی ہے کہ چونکہ وہ پروکسی ہیں، جس کی پروکسی ہیں اس کی مرضی کے خلاف کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. اچھا بابر صاحب، آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ دیکھیں کہ آج ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ایران کے ساتھ. اس کے علاوہ اس کے بعد جو معاملات اور بگڑیں گے، اور ایک طرف ہمارے ایران پڑوسی ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، اور بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سفارتکاری کو اب موقع ملنا چاہیے؟ پاکستان تو سفارتکاری چاہتا ہے، وہ نہیں، کوئی امکان نظر آتا ہے کہ یہ معاملے سفارتکاری کے ذریعے حل ہو جائیں گے؟ کیونکہ جنگیں تو کسی معاملے کا، مسئلے کا حل نہیں ہے. بالآخر تمام مسائل سفارتکاری سے ہی حل ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہاں بھی سفارتکاری سے ہی حل ہوں گے. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت وقت کا ضیاع، لیکن بات چیت ہم کریں گے. تو یہ اس طرح کے ایشوز چلتے رہیں گے بیکاز ہارڈ لائنر دونوں طرف بھی ہیں. اس کو پاسداران انقلاب کو بھی خیال کرنا چاہیے، اور امریکی صدر کی سٹیٹمنٹ تو ایسی ہوتی رہتی ہیں. تو میرا خیال معاملہ فی الحال ایسے ہی چلے گا. کبھی جنگ بندی ہوگی، کبھی خلاف ورزی ہوگی، ان ایزی سا پیس ہوگا.
अल्टीमेटली सफारतकारी से मामला हल होने हैं। जितनी जल्दी ये समझ है उतना ही बेहतर है। ईरान को भी लचक का मुजाहरा करना चाहिए और मामलात को हालात को अच्छा, उस हद तक नहीं पाकिस्तान ले और जाना चाहिए। अफगानिस्तान हम के सब उनकी दरमियान कोई सपोर्ट करें। सफारतकारी होती नजर आ रही है आपको सर? जी, बैक चैनल से तो अभी भी हो रही है। अल्लाह करे कोई बेटर सेंस प्रवेल कर जाए। हमारी तो कोशिश हर वक्त है उनको को अल्लाह हदायत दे दे तो मामला तो उनके लिए बड़े बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि उनके अपने मुल्क का इस वक्त बहुत बहरान है, खाने पीने को कुछ नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। वहां पर तो जानवरों से बदतर लोगों की जिंदगी है। कुछ उन्हीं का ख्याल वो कर लें, अदरवाइज लैंड ऑफ कंट्री कैसे सर्वाइव कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अलाउद्दीन साहब। नाज़रीन, बाबर अलाउद्दीन जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। इन खां सवाइ असां ईरान ऐं अमेरिका विच में जेका चिकताण ॿीहर शुरू थी आहे, इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। बलूचिस्तान जी सूरत हाल ते ॻाल्हायोसीं ऐं अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल बि अव्हां जे साम्हूं रखीसीं। असां उमेद इहा ई था कयूं त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या ईरान ॿिन्ही धुरनि खे इहो सोचणु घुरिजे त इहे जंग रुॻो ॿिनि मुल्कनि जो मसइलो न आहे, हीउ सॼे ख़िते ऐं दुनिया जो मसइलो आहे। ऐं जेकॾहिं हिन जंग वरी या उन शिदत सां शुरू थी ऐं हिक ॿिए ते हमला शुरू कया विया त हीउ सॼो ख़ितो बाहि में भड़किजी पवंदो, महांगाई जो तूफ़ान ईंदो। ऐं इन खां सवाइ असां इहा उमेद था कयूं त अफ़गानिस्तान ऐं पाकिस्तान विच में बि ॻाल्हियूं जेके बि माना मसइला आहिनि उहे ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थियनि, छाकाणि त जेकॾहिं का जंग 100 साल बि हले त उन खां पोइ उन जो हल जेको आहे ॻाल्हियुनि ज़रिए निकिरंदो आहे। असां उमेद इहा ई था कयूं त धुरनि विच में ॻाल्हियूं थियनि ऐं अमुन थिए। हिन ख़िते में जे अमुन थींदो तॾहिं तरक़ी थींदी ऐं पाकिस्तान जा मुल्क जेके जिते माशी जेको दबाव आहे उहे बि हिन मुश्किल सूरत हाल मां निकिरी सघंदा ऐं जेकॾहिं तॾहिं मुल्क तरक़ी कंदो जॾहिं अमुन हूंदो। अॼु जे प्रोग्राम लाइ एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।